Nemoj vode vruć, kod nas toplu ubija. Igrali smo dobro, ali šta je ona sudija? Kažu da je alkohol zdraviji od trave. Kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke gluplje nego trke i brinete, i da okus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake 2 godine, a ja glasam za kafanu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali iz grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je. Pretplatite se na najjači YouTube kanal na svijetu, Hitchcock for Woodland. Kliknite zvonce da ne propustite nove objave. Volim vas do svemira. Do sljedećeg videa, samo tvrdo. Nastavak.